Jedan je posljednji pobjednik US Opena i trenutno 8. tenisač svijeta, a drugi je nekadašnji pobjednik Wimbledona i jedna od najvećih teniskih legendi. Tenisač Marin Čilić i njegov trener Goran Ivanišević provode gotovo više dana u godini zajedno nego što provode sa svojim obiteljima. No koliko se zapravo dobro poznaju, provjerit ćemo u ovoj ekskluzivnoj reportaži. Dečki, dakle danas ćemo provjeriti koliko dobro poznajete jedan drugoga. Šta misliš, Gorane? Pa ja mislim da onim stvarima koje trebamo znati jedan od drugome, ja mislim da smo tu dobri, a ove druge sad to ne znam. Pa i ja isto se slažem. Mislim da ovim sportskim temama da smo u tome dosta dobri, sad ovih životnih ne znam koliko, ali eto vidjet ćemo u današnjem kvizu. Da vidimo sada. Možda nakon današnjeg kviza se malo bolje upoznate. Pa vidit ćemo, ali ima i stvari koje nisu za javnost. Pa iskreno, ja ga još nisam vidio da se zacrveni, on je ovako jedan vrlo cool tip. Ja mislim da je on upao u baču apaurina kad je bio mali. Pa ne bi ga pogledao ovako blido. Ne znam da mu ne bi ništa rekao. Da. Nije on od ovih nekakvih, recimo, sovki. Ipak smo mi drugačiji mentalitet, ja i on. Pa najoriginalnije što je bilo ovdje prošle godine, ali ja to nisam čuo, ali to ne znam kako je to meni promaklo, jer sam totalno bio fokusiran u meću. Bilo je Miša. Ili ti ga Miši je dobio po tamburi. Sam me puno pitao, šta čita neku? U avionu je čita neku, ali nisam vidio koju. Ne znamo ni to. Nisam bio prisutan. Ali možda bi ga gledao onako. Ne razumijem šta je sad. Zašto? Šta ti to treba, momče? Najveći filmski heroj. Sasvim mi ga fino. Filmski heroj. Thor! Captain America, ajde Batman ja kažem, ali kad izaberemo između tih. Moram ga pohvaliti ove godine da je izveo, bio je voditelj, što je dosta teško, jer ipak moraš doći ispred 200 ljudi koji su sve igrači s kojima si cijele godine i oni svaki pokret gledaju, svaki krivi i nije to baš lagano. Izveo ga je kulerski, baš sam ga i pohvalio. Diga je rukaviće, bija se presuć, košuljica, Italija Uno, San Remo Gir festivali, bija je zbilja odličan, nikamu nije nedostajalo riči, tečno je govorio jer moraš govoriti na engleski, moraš biti smišan, tako da za 10. Ja ne znam šta on kuha djevojci, ali ja mislim da bi on skuva dobro piletinu i paštu, to ja mislim da bi ispalo dobro jer je to kuva već i nama, tako da mogu reći da je to bilo ukusno. Jestivo, tu smo još, tako da, iako će njoj valjda malo dekoraciju staviti, jer nama ovako baci pijat, ali ja mislim da je to, i to je dobro. Je, tako je. Potapali sam mu je lave, to je ono dosta puta se u danu kaže lave, gdje se lave ovoga, lave kad ćemo. Svi smo mi lavovi i tigrovi, ali više lavovi. Pa za zgodnom curom, mislim, veoma jednostavno.
Pa mislim to što sam gledao i na snimkama, često zna gristi nokte i ne znam, zna namještati kragnu ili zna namještati kapu ili što već, tako da to su neki mali tikovi koje ima dok je nervozan. Ne znam, to zbilja ne znam, nismo u istim sobama pa ne mogu točno reći, ali mislim da ne previše, ništa previše. Ništa previše. Mislim da čak Manje od normalno. Da. Pa mislim da ne, eventualno ako smo mu mi pokazivali neke smiješne klipove sa YouTube-a iz njegove karijere, ali općenito mislim da ne. Ne, nisam. Pa nije mi to prepričavao. I da jest, ne znam, i da nije, ne znam. Jesam i pa jesam. Pa jesam. A ko nije? Da. Ko nije, taj laže. Eto, od priča da je bila jedanput Madonna u pitanju, ali mislim naravno to je svjetska ikona, tako da evo, on je tu pa. Je, a i sram je bilo pitati. Još sam se naslonija ka seljak, lega sam, znaš ono kako mi Balkanci, čekali smo auto, još sam ja se naslonio na auto, a to bija njen auto. I onda me je bilo sram je bilo pitat sliku i to mi je sažaj, ipak Madonna je Madonna. S njom bi se, ali s Angelinom Jolie bi se slikao. Pa to je bila točka veoma nezgodna, mislim za sve. Imali su točku gdje su plesali i gdje je Goran u biti kao bio njihov trener i voditelj i odradili su to, mislim, perfektno. Bilja, svi su bili na nogama kad se točka završila. Je, bilo je interesantno. Čak su nam i one tavajole bacali jer nisu imali šta drugo bacat. Tražili su da se vratimo nazad. Treba se skiniti ispred svih tih tenisača i njihovih pratnji. Tako da ja sam zadovoljan. S njim je uvijek gušt. Ja sam fashion guru tima. Modni guru. Modni lav. Modni lav. Novu imam ulogu. Još. Dakle, test je završio. Kakve su tvoje prve reakcije? Koliko te dobro poznaje Marin? Onoliko koliko treba. Ja mislim da smo dobro prošli, ja i on. Ali neriješeno. Uzmemo neriješeno za ovaj put. Slažem se. Goran je bio dobar sa odgovorima. Znali smo onoliko koliko smo trebali, kao što je spomenuo, i evo ga. Bila je fair borba, neriješeno i po meni, tako da... Fair play, neriješeno, dakle. Vidjet ćemo možda za neki sljedeći put, ako naučit ćemo opet nešto više o sebi i jednom o drugom, tako da bit će vjerojatno drugih pitanja. Evo, ovo vam je dakle prvi meč ovako. Prvo sučeljavanje ovog tipa. Molim vas da se rukujete za kraj. Čestitke. Također. Hvala, igrali ste vrlo pošteno. Nije bilo razbijanje lišća, reketa. Mirno, sve je prošlo vrlo smireno. Tako da jedino što vam želim, puno sreće u narednim mečevima, karijeri i da nastavite ovako u jednoj divnoj harmoniji, u jednom upoznavanju, tako da sljedeći put kad provjerimo saznamo još neke nove stvari. Hvala lijepo. Nadam se da ste uživali gledajući ova dva teniska asa. Vidimo se uskoro sa novim ekskluzivnim intervjuima, a vi ne zaboravite slati pitanje i prijedloge preko mojih društvenih mreža @fanistipković koga biste voljeli gledati u Balkan Cafeu. Adios! Ako on ne zna, onda ga uđu ja znam. Ja jedno mogu izmisliti. Za poželit za ići u shopping. Evo, ja njega uzimam za partnera za ići u shopping svaki put. On je osoba koja puno jede.
a ne vidi se baš da na njemu, ja sam uvijek rekao da tu sigurno ima neki crvi, jer toliko koliko on može pojest, da to je zbilja fascinantno.